So hi guys, for today's video, so sayo kita nagluto no kay gikan man sad ta sa bulwa kay nangumpra ta unya perti gyud ka mahal sa isda karong adlaw. So man nga gamay ra gyud kay among nakumpra dayon nagluto dayon ko pag uli sa balay, nagluto dayon ko sudan nato at lutoon karon paklay with dabong. So man ako napalit nga paklay sa merkado bali 50 na siya, dayon ang dabong dayon bali 20 na siya. So first magpainit sa oil no. Pag nainit ang oil, butangan din natog ahos. Pag umanatog butang sa ahos, ato rin na siyang kurokurawon. Pag medyo brown na siya, isunod dayon nato ang sibuyas nga bombay. Pag medyo naluto-luto na, isunod dayon ang luya. Kuraw-kuraw na siya hangtod nga maluto na ang mga lamas. Next dayon ibutang nato ang atsal. So tsada gyud guys, butangan gyud og daghang lamas para lami. Og dayon ibutang na din nato ang ato ang paklay. Kuraw-kuraw na nimo siya hangtod nga maluto siya. Pabukalan sa dayon nimo gamay hangtod nga mahurot ang ilang tubig-tubig. Pagkahuman diha na din nimo siya butangan og Sprite mao ni pangpalami. Isunod dayon nimo butang ang tuyo gamay lang para dili ra kayo siya parat sama sa inyong relasyon nga perting parata og suka nga perting asluma. Dayon kuraw-kurawan na sad siya. Og ayaw kalimti, idugang pod ang oyster sauce. Dayon kuraw-kurawa para mo spread ang lami niya. Pagkahuman butangi dayon og asin gamay lang pod para dili ra pod kayo mo parat ba. Then butangi ra pod og paminta, sugar gamay, dayon ibutang dayon ang sili, labuyo. Hulat dayon nga mabukal siya. Ug mao na ni ato ang paklay for today's video. Perting lami na una ta.